লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। मुंबई सहित पूरे देश में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इस तरह की तस्वीर जो है जब सामने आती है तो सवाल ये उठता है Hai bayar orang naik tong kothoma kothoma YouTube channel. Haji hengke sing ni Bangladesh ni Hindu Bengali ro illegal immigrant khlai bahai ke borok border cross khlai bahai ke hap abno tui kisar se kok salai nai tai Bangladesh ho tabo sabo pradhan mantri ni potno tabo daikto na khatai semai tanglai kha abno tui kisar kok salai nai tabo te bohok song tai jara politics no hamjagoi যারা রাজনীতি না হামজাগৈ যে ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট নংনো জাগার নাই হিনি সিটকনাই র সিটকনাই হিনি সিটকনাই জাগার নাই হিনি কক সানাই র মমতা দিদি তামনি সা আবার নংনো অজে আনি ককব্রক কথমা ইউটিউব চ্যানেল থেকে নং সরাই সরাই কে এভিডেন্স সহকে নংনো কোনগ্নানে আনতিনি সাইটকনাই जिसने पिछले महीने YouTube पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो लिटरली डेमो देकर सिखा रहा है कि कोई भी फॉरेनर इंडिया में इलीगली कैसे घुस सकता है। এটা হতে বহুত সং যতন কাম করনো সাইমান কাজে বাংলাদেশ পদরে পটকমানি ইউটিউব সোশ্যাল মিডিয়া রগস কাহাম কেন নুকলাই খাতাই বেলাইনো সাঙ্গা বেলাইনো কিরমা সিনজা বেলাইনো ওয়ানামা সিনজাংনি তংকা যে বাংলাদেশ অবাহাই যে লাসিমা সিনজা যে হিন্দু বাঙালি রংনি দোকান ছকজাকা তাই নক লুটিখা মন্দির ছকজা বাইকা তাই সিনি যে মহারাজ বীরচন্দ্রনি যে লাইব্রেরি রগ থাঙ্গাইনে বড় বইরনা আবল তাবল খাইবাইনাই অদরে পট লঞ্চন খাইবাইকা তাই অবনন নাইখাঙ্কে বেলাইন্য লাসিমা সিনজা বেলাইন্য কিরিমা সিনজা হানি মানো আজকে বড় ক্লাই থাং মানো আজকে নিচে তলাও ক্লাই হনো বনো আজকে যে সামুসিরা তাঙ্গান হনাই ওয়ান সকলানি সরনো বেলাই কেন কিরমা সিনজা তাই লাসিমি সিনজা তাহতে বহু সং বড় মনসুরনো আজকে ক্লাইনো আজকে তলা ক্লাইনো আজকে চিকন ওয়ান সকানো আজকে অজ্ঞান হলাই মাহাই অব ওয়ান সকনানি বেলাইনো দরকার হাজান তাহতে বহু সং বেলাইনো সাসার নাংলাইজা বদার বেলাইকেন কুকুলুংটাই ইন্ডিয়ানি BSF আর্মি রংনো বেলাইকেন টাইট কে সাকলাই রেজাক যে ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট রংনো যে কাসুনানি বাগৈ বাংলাদেশনি হিন্দু বেঙ্গলি রকনো जों ताबोखौ नुखा जे बांग्लादेश बर्डाराव जे इन्डियानि जे BSF रनो टाइट खालामनानै नुखा गोबां इउटुबाव जों नुखा जे ससियेल मिडियायाव नुखा आगिनि सिमिपुनो जे हाजार हाजार जे इलिगेल इमिग्रेंट जे भारताव हापायमानि बांग्लादेश से शाहीन बाग में आप आप कहाँ से? बांग्लादेश से आप बांग्लादेश से आप कहाँ से? बांग्लादेश कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। आगिनि सिमिपुनो हाबाय दङ खाजन ताकते बहुत सं शाहीन बाग है इसका नाम। अगर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना? ते बरायजो तैके बेसिरभाग हापोखा आबो नंना आं सोराय सोराय खालायनाय भिडिअ क्लिप सहके नंनो बुनुंनानि साइटक नाय खाजन ताकते बहुत सं So yakari nai tong di kothoma kothoma YouTube channel tai like comment share tai subscribe bell icon thani tapok di jate norni bagai kothoma kothoma tai bo kaham snamjak tongo tai ani o kothoma no khana kahangke bell icon srung mung manai tai nijini langmani bagai progress khai talang thanani improve khai talang thanani bell icon o subida ngana khajan tangte বহুত song sung social media ro no je Tiprasa kama sinai kya tai Tiprasa Boi শেষ রহনি খানাও খাজান তাহতে বহুত সং जों Tiprasa বাহিকে বই পাইনাই তাই Tiprasa বাহিকে বই শেষ নাই আবো जों কাহামকে বুঝিনা নাঙানো তাই বইতামকে সায়া আবনো जों কাহামকে সাওই মাখামকে বেলাইনো কাহাম কক অবাহাই তাহতে বহুত जों সিনি ত্রিপুরানি হিস্টোরি সিন Tiprasa রনি হিস্টোরি তো আবো তো বেলাই কেন जों সোশ্যাল মিডিয়া রগ নুকা যে সিনি 70-75 বছর পলিটিক্স ন পিলাইনাই সিনি Tiprasa বসকে কলখা আবতাই কখতাল সাজানাই লিয়া তাহতে বহুত সং তামনি বাগে হেंके সিনি Tiprasa বেলাইকেন ওয়ান সको যে আগিনি সিমিকুনো বইনিসি সিকাং আর অল ইন্ডিয়ানি যে স্টেটনি বিসিঙ্গ সবচেয়ে বারজা কতর ত্রিপুরানো খাজান তাহতে বহুত সং আবতাই খগই সানা নাংলিয়া হই সানা নাংলিয়া আবো যে কোন সেন্সাস ডাটা রগপনো নাকি হেंके ও ত্রিপুরাও বেলাইকেন
হিন্দু বেঙ্গলি রক আগেনি সিমিকুনা হাপাইজা তাই অ জায়গানি ত্রিপুরা রক বেলাইখিনি কেলেস মানজাক যে অর হিন্দু বেঙ্গলি রক বেলাইখিনি ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট হাপাইমানি বাগৈ তে আবনো তাওসিন ত্রিপুরা রক কিরিজাক লাইকা যে বেলাইখিনি ত্রিপুরা বই শেষ নাইকা ত্রিপুরা রক মাবানিকা কমর নাইকা অবাহাইকে রক সোশ্যাল মিডিয়া রক নুগো খাজন তাগোতে বহুত সময় তঙ্গ খাজন তাগোতে বহুত তাবো পুনো जों तिप्रासा बय पाइखा बय शेष ताई तिप्रासा रक पाइखा हाकेन कमरखा आकक सामा बायसि मिंगिया खाजान ताहुताय बहुत सं ताबो खुनो खासि काहांके समय तंको खाजान ताहुताय बुकुक सं जों सिनानि नांनाय खाजान ताहुताय बहुत सं बरक जेसे कुनो लाख लाख इलिगेल इमिग्रेंट हापायदों जों जदि एकता जारा तिप्रासार सिउइनाय काहामके बाबि सुबि यात्रिसेके पलिटिक्स तैंथों प्रशासन तैंथों आबा हाइके जों kaham ke busi suji bo jaga bo ba ke ya krishna nang bo step no bo jaga sena nang bu prokok sana nang abo sinti prasana jara hamjang nai rok boro wan sogoi jori ya krishna ka hang ke tabo puno sung belai no sung kaham tongi mano tai sinio tirpura no sung nai thok sung tong tok sa tok khlaioi tongi mano khajane ta kok tai bukok song tai sung teruk ke businani nang nai tai bahai ke busi lai nai abo sung trai khanya nangnai sini Tiprasa rok no bagi sep khlaiman जों बाहायके बुनि इलिगेल इमिग्रेन्ट ननि करप्शन ननि जों बाहायके बासिमान आ सिस्टेम न जों रुतुंनानै नांनाय ताइ जों वान संनानै नांनाय ताइ जों अ इलिगेल इमिग्रेन्ट न कासुनानि आबो सिनि खमतावया ताहुते बहुत जों सुदु सिनि तिप्रासारनि खमतावया नॉर्थ ईस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट अ सिनि तिप्रा ओ सिनि हाबिया ताहुते बहुत जों नॉर्थ ईस्ट हांके पुरावना हाबै दं आसाम थों त्रिपुरा थों वेस्ट बेंगल थों अमथिंखा बेलाय गोबामा जे बांलादेशनि हिन्दु बाङालि रक बरक करप्शन के इलिगेल बाबे बरक और एंट्री खालायबायगा खाजन तागुते बहुत सं ताइनरो बाहायके ओ इलिगेल इमिग्रेन्ट बाहायके सिनियो नॉर्थ ईस्ट रगो हेके वेस्ट बेंगल रगो बाहायके हापायका ताइ बर हाबसिने हाबै निसिन्तो बाबे हाबसिने हाबै पाइनाय जे मीडिया सोशल मीडिया रगो बर कुनु क्रिया कुनु चिंता नांगिया हाकेनो बर इंटरव्यू वो बर साइटों कैमरा फांग फांगाव बसना नुजागै आं बांलादेशनि फायो आं बांलादेशनि फायो आं बांलादेशनि फायो गोबामा न्यूज चैनल लगफनो आं बांलादेशनि फायो आनि कुनु वीजा करै पासपोर्ट करै आं बाहायके आधार सनामका बोसोर रां नां ताइ आं बियांति हाब आं आनि आधार करे आधार सना रां बोसोर नां आबा हैरक आधार सनामै पाइनाय अ इंडिया नि जे सुबिदा रां बाहायके मानै दं साकिरि पर्यन्त न मांखा पद्रे पद सुबिदा नायनि दङ आबो जों कतालकक साजांनाया ताइ अ भारतनि जारा गभर्नमेन्ट जारा अ इंडिया नि गभर्नमेन्ट प्रशासन तंनाय र बरब साइमिया हनै तावान सरि खाजन ताखते बहुत सं कारण अर कट कट लेटार बरब सिततै अ इलिगेल इमिग्रेन्ट तो बने पॉलिटिक्स थनानि मुसुं जागो खाजन ताखते बहुत सं अरनो जों नों आं गांके केसे बइनाय सिंहांके साथानि तंथानि बेजाल उंगु खाजने ताखते बहुत सं किन्तु बर अब वान सगिया सुदा आनि पार्टी नां बाहे तिसै मानाय बाहेके आनि पार्टी न आं क्षमताकारी मानाय ओ इलिगेल इमिग्रेन्ट तो बैफोरनो आं जाते आं क्षमता दंनाय आबा हे वान सगलायो खाजन ताखते बहुत सं फाइटिंगे ताव बांग्लादेश जे नेता कट कट तंनाय र बर बाहायके सपोर्ट ग्रहण खालायकिया आबोनि भिडिअ किसान नायनिलेनो ताइ साबो साबो पत दं आबोनो नायमानानो अकाहाय खाजन ताखते बहुत दं आंनो आनियो लाइ थानाय जे बांग्लादेशनि गतना नतैनि आं भिडिअ खालाय सामानिबो दङ और प्रधानमन्त्रीनि जे दायित्व पद नानाय हिंगांगे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बो उनखा बांग्लादेशनि प्रधानमन्त्रीनि दायित्व नावनाय मिया सपोर्ट ग्रहण खालायजा ताखते बहुत सं तामो साका इसा खनाय नायनायदि नरक आनि भिडिअ स्क्रीन আমাদের আজকের উৎসব ম্লান হয়ে যাবে প্রচণ্ড নিষ্ঠুর পতিত স্বৈরাচারী সরকার এইসব প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিল আমরা তার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে প্রতিষ্ঠানগুলোর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনব
এই ঘৃণ্য চেষ্টায় ব্যবহৃত হয়ে যারা অপরাধ সংগঠিত করেছে তাদেরকে আইনানুগ বিচারের মাধ্যমে শীঘ্রই উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। সিনি ত্রিপুরানি সিনি মায়া গোনাं খা गोनां সিনি টিপ্রাসা বুকুংবারা রংনো অবনো কয়মুং তংনাই যে সিনি ত্রিপুরানি বাগে টিপ্রাসা কোনো জায়গা কোনো ককটা বাংলাদি তাই যে ন্যাশনাল রিপোর্ট রগ তামো তামংই তং আবো কিসেন নাইকল দি নাইসম দি বুনি দেশ রগ তামো গতনা গতি তং আবো সিনারা তামো বক্তি এফেক্ট মানো আবো ওয়ানসলাদি তাই টিপ্রাসা কেবল পুনো তা হেন্ডেল লাইদি কেবল পুনো তা সালাইদি হাইমেতা सालायदि অবনো আনি কয়মুং তংনাই তাই जों थांसा तंखांखे बेबागनो जों सामो एचिभमेन्ट जों सक्सेस खालामनायनि दिगि थाङै मानाय खाजानता कुटे बहुत दं असम्भव माने कुनो गोरै इम्पसिबल माने कुनो गोरै खाजानता कुटे बहुत दं जों लाइ थानाय इतिहास रगाखिनि नुजा जे महाभारत रग पांडव बाय जे 100 पुत्र 1300 नातिन बर जुद्ध लाइथनि बागे पांडव जिदि थां सिनि टिप्रासा बाव माखिनि जिदिनानि चान्स मुता हक्ताय बहुत दं ताका जों सिना नांनाय फाइट खायनानि तंनानि कक सानानि जे स्टेप नानानि जों सिनानि नांनाय जदि जों सिका हंके सिवै जों जदि थांसाके या प्रिसेका हंके ताय जोंनो केबो फुनो नरि मांगला ताय जोंनो केबो फुनो कासुइ मांगला खाजनता हक्ताय बहुत दं जोंनो टिप्रासा बय शेस टिप्रासा बय पाइखा टिप्रासा komor kahmani obosung ताय बुकु तुमनास नांगला आप्रोके tamong na hingke Tiprasa ro belenya unnoti hingke Tiprasa ro belenya power gonangka aba hekese omake YouTube media social media ro sajangani sengane khajanta kote boksong ablo sung sinani nangnai tai sung thangsa tongnani nangnai main point ke thangsa sung kebo jomitia garo molsom podre porkobama apita handi sung jotono Tiprasa hnani sung jotono bukungbara hnani sung maya nangnani nangnai takokte बहुत song ini ne bagai asunung siteng noro jotono kaham tong de tawana de takiri de जों थांसा तंहांगा सुनो केबो लरिमिया केबो कुनो पिसु खाइमिया फानिनो पत्रकम तामगा जोंबा आबनो फाइटिं खालायनाय बबागे कापारिस खायनाय आबो जों सिनानि नामाय ताइ तिनि बागा आसुनु सितों जतनना हामबाय खुलुमबाय।